बंधुगण देखु ये भिडियो आम प्लस सेकेंड सेमिस्टर देखु कंपलसरी जो रही सब्जेक्ट देखु एईसीसी 2 प्लस 3 सेकेंड सेमिस्टर एईसीसी 2 आम देखु एईसीसी 2 जो रही बंधुगण यार देखु आम ब्लॉक 2 को आम आरंभ करवा ब्लॉक 2 यूनिट 1 को आम ये वीडियो माध्यम कंप्लीट करने जाऊँ। तो जदि आप देखुं ताले कंप्लीटली देखिए आ देखो बंधुगण जिते भी पढ़े बुक्रे जहाँ जहाँ रही देखीदे आउ सबु बेले मन रखिए निज भाषा लिखापी जिते बेले एग्जाम क्वेश्चन आसना निज भाषा लिखे कहीं जदि गोटे पिला निज भाषा निजर शैली लिखुची तो से बहुत ही सुंदर भाव में मार्क्स पाइपर। तो चलतु आम साक्षात्कार विषय पढ़ा यूनिट 1 रे कौन रही साक्षात्कार रही। तो साक्षात्कार कहले कौन देखु बहुत ही इम्पोर्टाट यहाँ जाना बहुत ही गुरुत्वपूर्ण गोटे पिला को जे साक्षात्कार कहले कौन आपण जानी इंटरव्यू शुणी थे इंटरव्यू केते देवाई जाती पिला माने देवाई जाती छोट पिला माने 1 क्लास होगला 2 क्लास होगला तापर 10 क्लास होगला 11 होगला समस्ते जानती इंटरव्यू देवाई। तो इंटरव्यू संपर्क में आम पढ़ा बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टाट चैप्टर अटे जे इंटरव्यू रे देखो तो किपरि भाव में प्रस्तुति हुअंती यही समय किपरि प्रस्तुति हेबा दरकार इंटरव्यू देवा समय साक्षात्कार पूर्व केमिति प्रस्तुत होइथिबा दरकार आउ इस समय जिते बेले देउछंती आपण माने साक्षात्कार जिते बेले इंटरव्यू देवा समय केमिति प्रस्तुति होइथिबा दरकार केमिति कहिबा आउ ये इंटरव्यू देखंतु बंधुगण साक्षात्कार केते प्रकार रही आउ तार विभिन्न कौशल गुड़ी को आम यही चैप्टर को जदि जी देखी सब किसी फुल डिटेल जानीज। तो इस संपर्क में फुल डिटेल देखा चैनल नुआ आछंती तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने भल से देखंतु जदि चैनल नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। आ देखंतु डेरी न करिकि आम आरंभ करवा देखंतु साक्षात्कार नेबा गोटे इंटरव्यू नेबा गोटे देखंतु कलात्मक कौशल अटे ये देखंतु सामाजिक क्षेत्र रे भी देखंतु सांस्कृतिक अर्थनैतिक क्षेत्र सब क्षेत्र में यही साक्षात्कार गोटे रही थाए आपण मैंने देखिथिबे। तो देखंतु साक्षात्कार केमिति नेबा तार माध्यम सबकिछि आम यही वीडियो रे आम देखिबा। तो देखंतु कौन कौन रही बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस को आपण मैंने पेन और पेपर लिखिदेवे जोटा इम्पोर्टाट जिनस लगुच आपण जो भी देखुं तो पेन और पेपर लिखापी ट्राए करेंगे। देखंतु विभिन्न उद्देश्य बंधुगण साक्षात्कार करा देखिथे आप स्कूल रे प्रायतः सबु वर्ष होता है स्कूल रे इंटरव्यू होता है। तो पिला माने जाइथांती आ इंटरव्यू देइथांती इंटरव्यू रे कौन करा जाए क्वेश्चन पचारती आ उत्तर दियंती नहले एग्जाम गोटे करा हुए से लेखंती लेखा माध्यम जो क्वेश्चन थी से क्वेश्चन को उत्तर लिखे लिखिकी इंटरव्यू दियंती यहाँ को भी इंटरव्यू कह जाए। तो कौटा को प्रत्यक्ष इंटरव्यू कह जाए कौटा को परोक्ष इंटरव्यू कह जाए यहाँ को भी आम देखा। तो लाइक शेयर करदेवे। तो देखंतु कौन लिखाई एक बा एकाधिक प्रश्नकर्ता जनकु बा जड़े प्रश्नकर्ता केते जनकु प्रश्न पचारती देखंतु जे भी प्रश्न पचारुची से देखंतु अधिक रु अधिक पिला मानकु भी पचारि थाए नहले जड़े प्रश्नकर्ता केवल जड़े पिला को भी प्रश्न पचारि थाए। तो देखंतु कौन कौन रही जदि हम देखा साक्षात्कार नेउथिबा व्यक्ति नम्र आउ भद्र होइथिबा दरकार साक्षात्कार देवा व्यक्ति देखंतु सम्माननीय आउ समाज रे तांकर जदि हम देखा दृष्टांत कारक होइथिबा उचित समाज रे से रहिथिबा दरकार। तो देखंतु प्रायतः समस्त पिला माने जितकी भी स्कूल रे पढुचंती जितकी भी देखंतु सबु क्षेत्र रे जो रही समस्ते प्रायतः समस्ते समाज रे बसवास करुछंती समस्त व्यक्ति माने। तो साक्षात्कार जदि आम देखा दुई देखंतु परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव में निया जाई पारे दुई प्रकार रे आमे देखी था गोटे प्रत्यक्ष साक्षात्कार आ गोटे परोक्ष भाव में यहाँ दुई भाग में फास्ट ऑफ ऑल आम देखी था सबु बेले आम मैंने देखापी पाई था। तो देखंतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार कौटा को कहुए सामना सामनी बा मुहांमुही साक्षात्कार होउछि गोटे प्रत्यक्ष साक्षात्कार धरा जो ये गोटे टीचर अच्छी ये टीचर अच्छा यहाँ जड़े स्टूडेंट ये सामना सामनी फेस टू फेस जो
क्वेश्चन पचारुछंती ई उत्तर देउछंती ए क्वेश्चन पचारुछि ए उत्तर देउछि तो ई फेस टू फेस जो होउछि साक्षात्कार जो इंटरव्यू होउछि एइटा को कोन कहै जबो ना सामना सामनी जो होउछि याकू प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहै जबो कोन कहै जबो प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहै जबो किंतु परंतु देखंतु बंधुगण धरा जो अनेक क्षेत्र रे देखंतु कोनोसी कारण जोगु ई प्रत्यक्ष साक्षात्कार होई पाई न थाए एमिति का इंटरव्यू होई पारि न थाए तो ई समय रे कोन करा जाय ना ई समय रे लेखिबा पई से माने गुटे कागज रे देई दियंती क्वेश्चन आ पिला माने तांकर उत्तर दियंती और लेखा माध्यम रे से माने उत्तर दियंती तो एइटा को लेखा माध्यम रे जो उत्तर देई थांती और सबमिट करि थांती ताको कोन कहबो ना परोक्ष साक्षात्कार कहै जबो तो देखंतु अनेक समय रे देखंतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा जाई न पाइला ताहेले जे कोनसी विषय रे तांकर देखंतु तांकर मंतव्य जानिबा पई तांकर ज्ञान को जानिबा पई टेलीफोन रे बा इंटरनेट माध्यम रे जोगाजोग करा जाई किबा बेले बेले सही विषय संपर्क रे जानिबा पई देखंतु लिखित प्रश्न मध्य पठा जाइथे माने लेखिकी से माने उत्तर को पठेइबे एइटा को कोन कहै जबो ना परोक्ष साक्षात्कार एइटा को कहै जबो परोक्ष साक्षात्कार कहै जाय तो मने रखिबे प्रत्यक्ष साक्षात्कार काहा को कहै जाय आपण माने जानिथिबे आ परोक्ष साक्षात्कार आपण माने जानि पाइले तो प्रत्यक्ष जोटा होची सेटा फेस टू फेस आ परोक्ष एटा फेस टू फेस नुहे एटा लिखित माध्यम रे किबा टेलीफोन माध्यम रे कथा है कि जो इंटरनेट माध्यम रे जो इंटरव्यू दिया होची कंप्यूटर रे एंट्रेंस एग्जाम जो होई थे वर्तमान तो देखिबा इंटरनेट माध्यम रे एंट्रेंस एग्जाम गुडी को होई थे मैक्सिमम रो मैक्सिमम तो एइटा को होई जीवो परोक्ष साक्षात्कार को हाजे जो देखिथिबे आपण माने वर्तमान कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुडी को होची जो प्रतियोगिता मूलक जो परीक्षा गुडी को होची सेइटा कोन को हाजिबो सेइटा को हाजिबो परोक्ष जोगाजोग सॉरी साक्षात्कार हम साक्षात्कार पढुछु साक्षात्कार हे जीवो तबे देखंतु जदि हम देखिबा विभिन्न क्षेत्र रे देखंतु अभिज्ञता थिबा विशेषज्ञ को देखंतु सुनिश्चित विचार को साक्षात्कार माध्यम रे ग्रहण करा जाय थे आपण देखिथिबे समाज रो उद्देश्य रे जो व्यवहार करा जाउछि बंधुगण शिक्षा क्षेत्र रे जदि समस्या देखा गला ताहले आपण माने काहको आपण माने प्रदान करिवे साक्षात्कार देखंतु शिक्षा क्षेत्र रे जदि समस्या देखा गला तो अभिज्ञ शिक्षाविद को विचार एथि पई देखंतु आपण माने पचारिबे जदि आपण को बंधुगण अर्थनीतिक क्षेत्र रे जदि समस्या हुए ताहले विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ आ भाषा समस्या हेली प्रवीण भाषाविद आ राजनीतिक समस्या रे राजनीतिज्ञ मानक सहित कोन करा जाय परामर्श पई साक्षात्कार निया जाई पारे जदि भी किछि प्रॉब्लम हैला तो कोथि पई होउची ए संपर्क रे आपण माने क्वेश्चन करि थांती आ से माने उत्तर देई थांती तो एइटा कोन कहै जाय ना ए क्वेश्चन आ उत्तर जने प्रश्न पचारुछि प्रश्न आ जने उत्तर देउछि उत्तर एइटा को कोन कहै जेबो ना एइटा होउछि साक्षात्कार एइटा को कहै जे साक्षात्कार जोटा इंटरव्यू माध्यम रे अधिक रु अधिक होई थाए तो देखंतु साक्षात्कार कहिले कोन बुझी बोली तो देखंतु साक्षात्कार ग्रहण करिया पई अनेक गुडी माध्यम रहिछि कोन कोन टेप रेकॉर्डर वीडियो रिकॉर्डिंग दूरभाष इंटरनेट वेबसाइट ए गुडी को होउछि साक्षात्कार जदि भी आपनकर किछि जानिबार अछि तो किछि वीडियो माध्यम रे देखि देबी आपण जानि देखुछंती आ आपनकर क्वेश्चन आसुथिबो जे से वीडियो जो देखुछि से तापरि कोन करिवो तापरि एबे आसिला तापरि कोन करिवो तापरे कोन बाहरिबो एमिति जो चिंताधारा एमिति जो क्वेश्चन बाहरुछि आपनकर मनरु एइटा गुटे साक्षात्कार होई पारुछि देखंतु टेप रेकॉर्डर हेला आपण इंटरनेट माध्यम रे वेबसाइट रे कोन कोन सर्च करूछंती तापरे कोन बाहरिबो आपनकर क्वेश्चन आसुछि गुटे गुटे तो एइठी गुटे गुटे साक्षात्कार होई जेबो तो जदि हम देखिबा बंधुगण जदि केवल श्राव्य माध्यम पई साक्षात्कार निया जाउथिले टेप सुनी अनावश्यक अंश गुडी को बाद दे यार प्रसारण करा जाई पारे जोटा दरकार जिनिस जोटा गुरुत्वपूर्ण से गुडी को कोन करा जाय आपण माने प्रसारण करि पारिबे आपण पठेई पारिबे तो देखंतु दृश्य श्राव्य माध्यम होची सबुठार गुरुत्वपूर्ण जोठी की देखि भी थांती टीवी रे आपण माने सुनी भी थांती और चित्र माध्यम वीडियो माध्यम रे आपण कोन करि थांती देखि थांती तो एइटा कोन हे जेबो ना दृश्य श्राव्य को जेबो टीवी एई माध्यम देखंतु
जदि आम देखा दृश्य रूप आप देखापी पाई आउपाई देखु आवश्यक फोटोचित्र वीडियो संयोग करागले साक्षात्कार विश्वसनीय वृद्धि पाइबा सहित यह विशेष आदरणीय हो पारे। देखंतु जदि गोटे व्यक्ति जड़े व्यक्ति जदि वीडियो भी देखिबो ता सहित से शुणव तेबे जाकि से कौन हो पार से विश्वास कर नचेत से विश्वास भी कर ना। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस आप देखिए खबर कागज सबुदिन सकाल है आप टीवी देखिए टीवी मैक्सिमम लोक मैंने टीवी देखती आउ खबर कागज भी पढ़ती सबुदिन खबर कागज आउ देखु संध्या समय भी सबु समय अनेक पिला माने अनेक लोक माने अनेक व्यक्ति माने पढ़ी था। तो युड़िक साक्षात्कार तो देखु खबर कागज बा छापा माध्यम पाई विशेषज्ञ साक्षात्कार नि साक्षात्कार देखु परवर्ती समय रे जदि आम देखा सुविधा देखी टेप रु शुणी ताहाकू कागज रे लिपिबद्ध करा जाए आउ कौन करा जाए छपा जाए। देखु आपण मैंने सबुदिन जो पेपर पढ़ुं समाज पेपर प्रमेय पेपर संवाद पेपर प्रगति पेपर सबू जो रही सबू को जो छपा हो कौन कराई सबू को छपा हो। तो बर्तमान आम देखा बंधुगण जे साक्षात्कार पूर्वर इंटरव्यू पूर्वर केमिति गोटे व्यक्ति को प्रिपेयर होइथिबा दरकार केमिति प्रस्तुत होइथिबा दरकार। तो जदि आपन को भी क्वेश्चन दिया जाबो जे साक्षात्कार पूर्वर जड़े व्यक्ति को किपरि प्रस्तुति होइथिबा दरकार केमिति प्रस्तुति हेबा दरकार क्वेश्चन जदि आसिले आपण माने इजिली करि परिबे मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस अटे। तो साक्षात्कार नेबा पूर्वर बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस जानिबा दरकार। देखंतु कोन कोन देइछि एथिरे गोटे साक्षात्कार पूर्वर देखंतु यार प्रकृत उद्देश्य संपर्क रे अवगत हेबा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जे यार उद्देश्य कौन है तापर देखो साक्षात्कार गोटे देखंतु तार बहुत ही गुरुत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन रही थाए ए संपर्क रे तलपटे देइछि ताकू आमे वर्तमान देखिबा। देखंतु बंधुगण आप लेखा चाहते बहुत इम्पोर्टाट लेखिदेवे जिते बेले पढ़े ना टिके टिके लेखुवे कहीं आपणकर ही मन रपणकर ही लाभ हो आपणकर ही रिवाइज हो। तो मैक्सिमम पेन और पेपर रे लेखापी ट्राए करेंगे वीडियो देखा सहित शुणा सहित जदि आप प्रैक्टिकली निजे लिखिदेवे ना सीटा परमानेंटली मन रही परमानेंटली आपणकर रिवाइज भी हो आपणकर ही बेनिफिट। तो देखो नंबर 1 रे जहाँकर साक्षात्कार निया जाउछि से गोटे निर्दिष्ट विषय संपर्क रे केते मात्रा अवगत अछंती ताहा जानिबा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जे जो विषय रे भी गोटे साक्षात्कार निया जाउछि जे को विषय रे गोटे इंटरव्यू करा जाउछि सेटा जानिबा जने व्यक्ति को बहुत ही गुरुत्वपूर्ण इटा नंबर 1 रे। 2 नंबर बेले बेले जहाँकर साक्षात्कार निया जाउछि से निजे ही साक्षात्कार विषय वस्तु होई थांती से निजे ही। तापर देखो 3 नंबर कौन देछि जहाँकर साक्षात्कार निया जाउछि तांकर चिंताधारा गोटे वस्तु को नहीं किभली दृष्टिकोण रही ताहा जानिबा जरूरी तार चिंताधारा ठीक थिबा दरकार तेबे जाकि से गोटे इंटरव्यू रे सफलता पाई पाइबो। तो बंधुगण जहाँकर साक्षात्कार देखंतु वर्तमान केमिति करा जाय इंटरव्यू जने पिला को पचारा जाए आपण माने जानिथिबे। तो देखंतु केमिति इंटरव्यू दिया जाए तो आपण माने देखंतु निज भाषा रे लिखिबे जदि आपण माने एग्जाम रे क्वेश्चन आसिला तो एमिति न लिखिकी निज माइंड रे जहाँ आसुसी ई देखंतु इंटरव्यू संपर्क रे केमिति प्रस्तुति हेबा दरकार बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस आपण निज भाषा रे भी लिखि पारिबे। तो देखंतु जहाँकर साक्षात्कार ग्रहण करा जिवो प्रथमे तांकर व्यक्तित्व दक्षता साधना आउ संपृक्त विषय रे से गभीर प्रवेश तांकर अभिज्ञतार विचार करी देखंतु तांगठार साक्षात्कार ग्रहण करिबार स्थिर करा जाइथे। जेते बेले भी गोटे साक्षात्कार ग्रहण करिया पाइना जने व्यक्तिर तार दक्षता साधना ई विषय रे देखंतु विचार करी तांगठार साक्षात्कारटा ग्रहण करिबा दरकार इटा बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस। जिते बेले भी जो जगह भी आपण माने कौन करती साक्षात्कार इंटरव्यू देवाई जाती तो देखंतु साक्षात्कार देवा व्यक्ति योग्यता तांकर कृतित्व तांकर अभिज्ञता संपर्क रे
ଏଇଟା ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନବୋଧକ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନା, ପୁରା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ସମ୍ମାନର ସହିତ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଆହେଉଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ମାନେ କାହାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯେ କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ସାକ୍ଷାତକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ପୂର୍ବରୁ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସାକ୍ଷାତକାର ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟ, ସ୍ଥାନ, ସାକ୍ଷାତକାର କର୍ତ୍ତା ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି ନା, ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବ ତ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଫେଲ୍ ହେବ, ତା'ର ଅସଫଳ ହେବ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଅଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ, କ୍ୟାମେରା, ଟିପା ଖାତା, କଲମ ଇତ୍ୟାଦି ସରଞ୍ଜାମ ନେବା ବହୁତ ହିଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଭିଡ଼ିଓ, ଅଡ଼ିଓ, କ୍ୟାମେରା ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ନେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଟିପା ଖାତା, ତ ଏଇଟାକୁ ତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କଲମ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଅଡ଼ିଓ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର ସେଇଟା ନେବା ବହୁତ ହିଁ ଜରୁରୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଦରକାର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସମୟରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକାରୀ ବା ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବିରକ୍ତି ଭାବ, ବେପରିଆ ଭାବ, ଆଉ ଅହମ ଭାବ, ଆଉ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭଳି କେତେକ ଆଚରଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉଚିତ ଖୋରାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଇବା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ସମୟରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, କେବେ ବି ପଢ଼ୁନଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ବି କହନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ପଚାରିବେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ତାହେଲେ ବି ସେମାନେ ଓଲଟା ପୁଲଟା କହିଦେବେ। ଏମିତି ବି କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭଳି କିଛି କିଛି ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନଟିଆ କମେଡ଼ି, ସେ ନଟିଆ କମେଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଲୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ, ଆଉ ନଟିଆ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦିଏ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ସାକ୍ଷାତକାର ଅଟେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭଳି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯେଉଁ ନଟିଆ ଆଉ ଗୋଲୁ ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସାମ୍ନାସାମ୍ନି
रे बसिथिबा व्यक्ति को निजर मत देवा पई पर्याप्त समय देवा आवश्यक। साक्षात्कार देउथिबा व्यक्ति कथारे बारंबार हस्तक्षेप करने द्वारा साक्षात्कार उद्देश्य सफल हो पारे नहीं। तो बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस जिते बेले साक्षात्कार देइथांती सामना सामनी रे दिया जाए, सामना सामनी पद्धति दि जाए। ए समय देखते बंधुगण बारंबार जदि गोटे जिनस को पचारिबा गोटे जो हस्तक्षेप करने द्वारा साक्षात्कार सफल हो न थाए। जो उद्देश्य थाए साक्षात्कार इंटरव्यूर सेटा उद्देश्य हो पाए। माने देखंतु जो साक्षात्कार करा जाए इंटरव्यू करा जाए थोड़े क्वेश्चन देव आउ गोटे पिला को से सांगे सांग उत्तर देवा दरकार। जड़े टीचर ये जड़े स्टूडेंट इटा स्टूडेंट इटा टीचर तो ये क्वेश्चन पचारिबो ये समय रे ही तांकर चिंताधारा को सांगे सांग उत्तर देवा दरकार। जेमती क्वेश्चन पचारिबो ये क्वेश्चन पचारि सारा पर सांगे सांग उत्तर देवा दरकार। एमिति कले कौन होई थाए ना साक्षात्कार सफल हो पारि थाए। आ सांगे सांग जदि न देबो बारंबार ताकू उत्तर कह यार उत्तर कौन है एमती बारंबार जदि ताको हस्तक्षेप करने द्वारा जो उद्देश्य रही थे साक्षात्कार सेटा सफल हो पारे नहीं। और साक्षात्कार देउथवा व्यक्ति सामना रे निजर निर्मोध आ बोका देखा हूँ सबुठारु भूल धारणा। आ देखंतु एमती भी किसी पिला माने थांती जोटा कि उत्तर भी दे पारंती नहीं। तो यहाँ गोटे भूल धारणा। साक्षात्कार प्रकृत उद्देश्य और लक्ष्य उपरे मौलिक ज्ञान रहिबा निहाती आवश्यक। आ उत्तरदाता देखंतु प्रश्नकर्ता कष्ट प्रश्न कुंठाबोध न करी सब बेले नम्रंक भली रहिबा को चेष्टा करबा उचित। जे इटा गोटे बहुत बड़ जिते बेले उत्तरदाता देखतु छरा जो जड़े क्वेश्चन पचारुछि प्रश्न तो ये जो प्रश्न पचारिला इटा गोटे बहुत बड़ कष्ट इटा तो मु उत्तर जानिनी देविनी एमती कहिबे पिला माने। तो एमती न करिकी आपण माने को चिंताधारा आपणकर माइंड रे जहाँ आसुची आपणकर वे रे आपणकर शैली रे आपण माने उत्तर देबे। से जेमती क्वेश्चन पचारुची पचारू किंतु आपण मानक माइंड रे जहाँ आसुची ताहा उत्तर दियंतु किंतु नम्र भाव रे देबे उल्टा सीधा करिवे नहीं। नम्र भली रहिबाकू चेष्टा करबा उचित। बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर भाव रे आपण को जिते बेले समय जो समय रे इंटरव्यू दउछंती सब बेले नीरव भाव रे नम्र भाव रे रहिबाकू पड़िबो। तो साक्षात्कार आमर केते प्रकार इस संपर्क में फुल डिटेल देखिबा। गोटे होछि वृत्तिगत साक्षात्कार। देखंतु जदि हम देखिबा साक्षात्कार आमर केते प्रकार रहिछि। देखंतु साक्षात्कार प्रकार भेद जदि हम देखिया बंधुगण देखंतु कौन कौन रही। प्रथम होछि वृत्तिगत साक्षात्कार नंबर 1 रे। 2 नंबर आम कौन देखा देखंतु 2 नंबर आम देखा सारस्वत साक्षात्कार कहले कौन आम जानिबा। देखंतु 2 नंबर कौन गला एटा तो 3 नंबर 2 नंबर देउछि देखंतु देइछि जे तथ्यभित्तिक साक्षात्कार कौन। तापर आम देखा सारस्वत साक्षात्कार कहले कौन। तापर आम जानिबा जे आवेगपूर्ण साक्षात्कार कहले कौन। तापर आम देखा विशेषज्ञ साक्षात्कार कहले कौन। तापर ये वीडियो रे आम जानिबा विशेषज्ञ साक्षात्कार पर आम आकस्मिक साक्षात्कार कहले कौन। तापर देखा आम विश्लेषणात्मक साक्षात्कार कहले कौन। तापर विशेष साक्षात्कार कहले कौन। तापर देखंतु फोन साक्षात्कार कहले कौन। आप मैंने सब बेले फोन व्यवहार करुवे समस्त घरे प्रायतः ए फोन रही जिथिबो। पूर्वर फोन नथिला वर्तमान समस्त घरे गोटे गोटे फोन थिबो। तो देखंतु सौजन्यमूलक साक्षात्कार संपर्क में पढ़ा। तापर साक्षात्कार विभिन्न कौशल कौन रही ताकू भी आम देखा। तो चलतु डेरी न करके आम आरंभ करदेवा। देखंतु बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस। देखंतु साक्षात्कार प्रकार भेद एठू जदि आसीबो लंग क्वेश्चन आसीबो क्वेश्चन तो गोटे गोटे ई हेडिंग गुड़ी को केवल मन रखिए आउ लेखि लेखि पढ़िबे। हेडिंग देदेले आउ एथिरे सबठारु मोस्ट इम्पोर्टाट जिनिस जे इटा को कहा कहा जाए एटा को लिखिबे आ गोटे एग्जांपल दे देबे उदाहरण देबे। तापर 2 नंबर जिबे 2 नंबर जहाँ अछि ताकू कहा को कहा जाए सेटा लिखिबे आउ एग्जांपल कोन गोटे दे देले होई गला आउ बेसी लिखिबार किछि नीड नहीं निज भाषा रे लिखिबे। तो देखंतु साक्षात्कार प्रकार भेद कोन आमे देखिबा। नंबर 1 वृत्तिगत साक्षात्कार। वृत्तिगत साक्षात्कार कहले कौन देखंतु बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस
ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ସାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦେଖିଥିବ ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସବୁଠାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ସହିତ ଏହି ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ବନ୍ଧୁଗଣ ସାବଧାନତା ଆଉ ସଚେତନତା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ, ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିବେ ଯାହା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ଆଉ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ବୁଝିବେ ଯେ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର କଲି କ'ଣ। ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଉ ସାବଧାନତା ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଜରୁରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଏଇ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଏଇଟା ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ହୋଇଗଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ଏସ୍ଏସ୍ସି ପୋଷ୍ଟର OSSC ପୋଷ୍ଟର OSSC ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବାହାରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ସରକାରୀ ବି ହେଉ ବେସରକାରୀ ବି ହେଉ, ତ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଚାକିରି ପାଇଁ, ବୃତ୍ତିଗତ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର କୁହାଯିବ। ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ଏଥିରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ବି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ ମାରୁଥିବ। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର କରନ୍ତି ପରୀକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଚୟନ ସମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ? ତ ଯେକୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ବି ଚାକିରି ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବ, କେମିତି କାମ କରିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ଭଙ୍ଗୀ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେସବୁର ବିଚାର କରାଯିବା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବା ବିଷୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପୁରା ସବୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ପୁରା ସବୁରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ନା। ଇଂଲିଶରୁ ବି, ଇଂଲିଶ ନମ୍ବର 1, 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରିଜନିଂ, 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ ଆସିଥାଏ ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, GK GS, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସିଥାଏ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆସିଥାଏ, ସାଇନ୍ସ ଆସିଥାଏ। ତ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ କରିପାରିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଇଂରାଜୀର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରକୁ ଇଜିଲି କରିପାରିବ। ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ GK ତ ଜାଣିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଜଣେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ନା, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଜଣେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫଳତା ହୋଇପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପାଇଁ, କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା କେତେ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ
ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, କେତେ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏମିତି ଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକାଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ କରାଯାଉଛି ଆଉ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହାଙ୍କର ମାର୍କ ଅଧିକା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ମାର୍କ ଅଧିକ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ସଫଳତା ଆଉ ବିଫଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫଳତା ଆଉ ବିଫଳତା ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାସ୍ ହେବି ନା ଫେଲ୍ ହେବି, କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବି ନା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବି। ଏହା ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଯୁବକ ପାଖରେ, ଜଣେ ପିଲା ପାଖରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଉତ୍ତର କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ଟିଚର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ତା'ର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ତ ସେ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଉତ୍ତର ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେ କେମିତି କରାହେବ, କେମିତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଚାଲିଥିବା ଦରକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ। ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ଚୟନର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ଚୟନ ସମିତିର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ହୁଏତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ନମ୍ବର ଅଧିକ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଲିଖିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଚୟନ ପାଇଁ ଏହା ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଚୟନର ମାଧ୍ୟମ ବା ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୃହକୁ ଆସିବା ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କରି ସେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାକ୍ଷାତକାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହାର ଗୃହକୁ ଆସିବା ଠାରୁ ସେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଚାର କରି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଦେଖିଦେବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଟା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, GK GS ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଥିରେ ଥାଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିମାପକ, ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେତେ ନଲେଜ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟକ୍ତିର
ସେହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇବ ତା'ର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଯାଏ, ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ୍, କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯାଏ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଟେ। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ମୌଳିକତା, ଉତ୍ତର ଦେବାର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ନିଜ ଭାଷାରେ, ନିଜର ଶୈଳୀରେ, ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷାତକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 2 ବା 3 ଜଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପଦବୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା, ପଦବୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସାମୟିକ ପଦବୀ ହୋଇଗଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାକିରିର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବାହାରିଥାଏ, ଚାକିରିର ପୂରଣ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ସିଧାସଳଖ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଥାଏ ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଗଲା, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଗଲା, ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ବୃତ୍ତି ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେ କେଉଁମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ବା ଜଣେ ବିଷୟ ବିଶାରଦ ବା ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କେତେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ବିଚାର କରାଯାଏ। କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷାତକାର ଭିତ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଜଣେ ପିଲାଙ୍କର ବିଷୟ ଦକ୍ଷତା ସହ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଉତ୍ତର ଘୋଷିବା ମୁଖସ୍ଥ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନେ ପକାଇ ବା ମନ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତି ପାଠକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଆଯାଏ ସେଇ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଉତ୍ତର ଘୋଷିବା ମୁଖସ୍ଥ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନେ ପକାଇ, ଜଣେ ପିଲା ଯଦି ମନେ ପକାଇବ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଚୟନ ସମିତି ବା ବୋର୍ଡ଼ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିନଥାଏ। ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ନିଜର ଶୈଳୀରେ, ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ନିଜର ଭାଷାରେ, ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ପିଲା ଜଣକ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଘୋଷିକି ସେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଉତ୍ତରକୁ ଘୋଷି ଦେଇଛି ଆଉ ଦେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଯେ ମୌଳିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ
केते गुड़िए प्रसंग बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस नेबा पई पड़े से गुड़ी को वर्तमान आम देखा जोटा कि बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस अटे। तो वृत्तिगत आपण निज भाषा रे देवा पई पड़िबो उत्तर जेकोसी भी एग्जाम रे जेकोसी भी इंटरव्यू रे वर्तमान आम देखिले जोटा कि निज भाषा रे बहुत सुंदर भाव में निजर शैली रे उत्तर देवा पई पड़ी थाए। वृत्तिगत जोगाजोग आपण माने जानिगले एबे आम देखा कौटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण केते गुड़ी प्रसंग उपर गुरुत्व दिया जाइथे। तो नंबर 1 देखंतु साक्षात्कार जीवा पूर्वरु शारीरिक आउ मानसिक उभय स्तर रे प्रस्तुत होइथिबा दरकार। जदि गोटे पिला को तार शारीरिक आउ मानसिक उभय ठीक थिबा दरकार भलो थिबा दरकार। जदि गोटे पिलार शारीरिक आउ मानसिक उभय ठीक नाही ताहले से किछि भी करि परिबो नाही। तापरे देखंतु साक्षात्कार पाई जीवा बेले परिष्कार परिच्छन्न पोशाक परिधान एमितिका होइथिबा दरकार। देखिथिबे आपण माने जेतेबेले इंटरव्यू देवा पाई जानती समस्ते सफा थांती। तबे देखंतु निजर समस्त तथ्य आ व्यक्तिगत विवरणी देखंतु कागज पत्र प्रस्तुत करी निजर सांगरे नेबा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तापर साक्षात्कार देखंतु जदि हम देखिबा साक्षात्कार प्रकोष्ठ रे देखंतु हस हस मुखरे प्रवेश करी उपस्थित माननकु यथा संभव सम्मान ज्ञापन करबा उचित। आ देखंतु निज सामर्थ्य दुर्बलता को विचार करी साक्षात्कार सम्मुखीन हेबा मध्य उचित। निजर दुर्बलता को विचार करी जे कोथि पे मु दुर्बल अछि कोटा को मजबूत करिया पे पड़िबो। तापर देखंतु जदि हम देखिबा सबु प्रश्न उत्तर देवा पई चेष्टा करबा आवश्यक। तो देखंतु जेते बेले एग्जाम होउची परीक्षा होउची आपण माने जानि थांतु कि न जानि थांतु आपणक माइंड रे जहा आसुची उत्तर आपण माने जोटा भाबुछंती सीटा को ही लिखिबे। आ सबु उत्तर देबा गोटे पिला को बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस। तो एटा भी इंटरव्यू रे सबु प्रश्न उत्तर मध्य देबा निहाती दरकार किंतु नम्र भाव रे देबे आपण माने एपटे सेपटे करिवेनी। तो बहुत ही सुंदर। तो सबु उत्तर देवा पई चेष्टा करिबा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तापर देखंतु उत्तर देबा बेले सीधा सलख प्रश्नकर्ता को मुह को चाहि उत्तर देबा भलो। धरा जो गोटे टीचर एठी प्रश्न पचाइछंती इंटरव्यू दउछंती एठी के ठिया हिची नटिया ठिया हिची एठी गोलू मास्टर ए जेमते क्वेश्चन पचरछि ए डायरेक्टली ता मुख को देखिबो आउ एपटे सेपटे एमती मुंड को एपटे सेपटे एमती करिबा उचित नुहे। तापर देखंतु कोन पचारिछि प्रश्नकर्ता को प्रश्न मन देई सुनी भाबी चिंती संभव उत्तर देबा उचित। जेते बेले जणे प्रश्न पचारुछि से मन देई सुनिबा दरकार आउ आपण माने निजे भाबी चिंती कि संगे संग भाबी चिंती आपण माने उत्तर देबा दरकार। तापर देखंतु प्रश्न रो भूल उत्तर देबा अपेक्षा उत्तर देई एडाई जीवा सबुठारु भलो। देखंतु बंधुगण एटा सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस प्रश्न रो भूल उत्तर देबा अपेक्षा उत्तर देई कि एडाई जीवा एटा सबुठारु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस लिखा हिची बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण। तापर देखंतु 10 नंबर देखंतु साक्षात्कार समय रे क्रोध विरक्तिर बशवर्ती न होई भद्र भाव रे उत्तर देबा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। भद्र भाव रे उत्तर देबा आवश्यक। तापर देखंतु उत्तर देबा समय रे निजर कंठ स्वर मध्य आकर्षणीय हेबा उचित। नहले आपण किछि किछि माने पूरा छोटे 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 कहिबे पूरा टिके टिके कहंती भल से सुना जायनी जे क्वेश्चन पचारुछि से भी सुनी परिबन एमती टिके टिके उत्तर कहिबे से माने जानि नथिबे से माने जानि थांती कि न जानि छांती मो भी जानिनी किंतु टिके टिके उत्तर दियंती। तो तांकर कंठ स्वर मध्य आकर्षणीय हेबा दरकार उच्च कोटीर हेबा दरकार। जे भी प्रश्न पचारुछि से ठीक भाव रे सुनिबा दरकार। तापर देखंतु निजर आचरण आ उच्चारण रे जदि हम देखिबा काहाकु विरक्त न करी समस्त को प्रभावित करने को चेष्टा करबा जरूरी। तापर देखंतु प्रश्नकर्ता आशा रखिबा रखिथिबा समय मध्य निजर वक्तव्य रखिबा दरकार जेतकी
टाइम रही देखो प्रश्न पचार से समय मध्य जमी आपण मैंने से टाइम रे जमी सारिबा दरकार प्रश्न आ उत्तर जो रही तापर देखंतु जदि मु आपन को कहबी साक्षात्कार देखंतु कक्ष त्याग करी समय रे निज समस्त कागज पत्र आनी पुनर्बार समस्त को भद्र भाव रे विदाय निया जाई पाए तो एमि तो करा जाए तापर देखंतु एटा थिला क्यों भित्तिक वृत्ति भित्तिक साक्षात्कार केतेक प्रसंग गुड़िक जदि भी आपन को क्वेश्चन दिया जीवो जे वृत्ति भित्तिक साक्षात्कार पाई केते गुड़िए प्रसंग रही गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़िक रही से गुड़िक लेख जदि पचार तो आप एमती लिखे निज भाषा एमती देछि बुक रे एमती घोषिबा नुहे आप मैंने निज भाषा लिखे देखंतु प्रश्नकर्ता आशा रखिथिबा समय मध्य निजर वक्तव्य रखिबा दरकार देखंतु प्रश्नकर्ता जेतकी समय उत्तर देवा पई रखिछि सही समय रे ही उत्तर देवा दरकार ताथारु अधिका टाइम को वेस्ट करिबा उचित नुहे तापर देखंतु वर्तमान आम देखिबा तथ्य भित्तिक साक्षात्कार देखंतु तथ्य भित्तिक साक्षात्कार जदि आम देखिबा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण देखंतु बंधुगण एबे आम देखिबा तथ्य भित्तिक साक्षात्कार बहुत ही इम्पोर्टाट बहुत ही सुंदर तो देखंतु तथ्य भित्तिक साक्षात्कार जेकोसी भी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय जेकोसी भी होता किसी जरूरी तथ्य देखा बंधुगण जड़े व्यक्ति जेकोसी भी व्यक्तिंकर ये तथ्य भित्तिक साक्षात्कार देखंतु मतामत जानिबार गोटे सहायक होता है आपण मैंने कहि परिबे गोटे साहाय्य होई पारि थाए जदि हम देखिबा उदाहरण कथा तो देखंतु एथिरे देछि जदि तुमे ओडिसा रे बात्या समय रे हला बात्या समय रे सफलता पूर्वक निजर दायित्व संपन्न करी थिबा सरकारी प्रतिनिधि को साक्षात करूछ जेते बेले साक्षात करा जाउछि बंधुगण से भी कौन कौन प्रश्न पचारि पारिबो तो देखंतु कौन कौन प्रश्न पचारि पाइबा सेटा तलपटे देछि तो मन रखिबे तथ्य भित्तिक साक्षात्कार बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जेते बेले जरूरी समय रे इटा माने गोटे तथ्य देखैबा माने जे कोनसी इटा केमती गोटे तथ्य संपर्क रे आपण माने मतामत जणीबे जे इटा रियल ना फेक आपण माने गोटे तथ्य देखैबे तो कौन कौन क्वेश्चन देखंतु पचारि पाइबो गोटे सरकारी क्षेत्र रे जदि हम देखिबा तो देखंतु एथिरे देछि जे बात्या रे प्रभावित हेबा को थिबा गाँ मानकरे उद्धार कार्य पई कोन सब पदक्षेप निया जाइछि देखंतु जेते बेले बात्या हुए गाँ मानकरे उद्धार करिवा पई देखंतु कोन करे विभिन्न पदक्षेप नेवा पई पड़ी थाए तो एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस क्वेश्चन आसीबो देखंतु तापरे सहायता पई केते जण पुलिस कर्मचारी नियोजित अछंती जेते बेले सहाय्य करिया पई ना पुलिस कर्मचारी माने थांती तो केते जण अछंती एटा भी जानिबो दरकार तापरे क्वेश्चन कोन आसीबो देखंतु आवश्यक स्थले जदि परिस्थिति अणाई देखंतु हुए तेबे राज्य सरकार केंद्र सरकार को किछि सहायता मागी छंती की देखंतु बंधुगण जेते बेले आवश्यक हुए जेते बेले दरकार हुए गोटे परिस्थिति रे जे कोनसी परिस्थिति हो बन्या हो बात्या हो मरुड़ी हो जे कोनसी भी विपत्ति हो तेबे राज्य सरकार देखंतु केंद्र सरकार को किसी सहायता मागी छंती कि नहीं एटा भी क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस एटा बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं ना देखंतु राज्य सरकार केंद्र सरकार को भी सहायता मागिबा पई पड़े तो एटा भी बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस मन रखिबे ए जो आमे देखिलु वर्तमान एटा को कोन कहा जे तथ्य भित्तिक साक्षात्कार गोटे तथ्य गोटे जानिबार गोटे सहायक होइथाय गोटे तथ्य देखिबा सह जे कोनसी व्यक्तिंकर गोटे ए जे कोनसी भी जरूरी जिनिस संपर्क रे मतामत देवा समय एटा सहायक होइथाय जे कोनसी भी परिस्थिति ए जिनिस को मन रखिबे वर्तमान आमे देखिबा साक्षात्कार साक्षात्कार जदि आमे देखिबा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट देखंतु साहित्य देखंतु विभिन्न विभाग रे जदि हम देखिबा लेखनी चालन करूथिबा विभिन्न देखंतु कृति साहित्यिक गण माने रहिचंती जेमिति कि
कवि होगला, लेखक अच्छा, नाट्यकार अच्छा, उपन्यासिकार अच्छा, गाल्पिक अच्छा, कथाकार अच्छा, काव्यकार अच्छा, बहुत सारा रही। तो यह सहित देखंतु यही प्रकार साक्षात्कार को कौन कहा जाए, यही प्रकार साक्षात्कार को कहा जाए सारस्वत साक्षात्कार कहा जाए। मन रखिए देखंतु तापर देखंतु जदि भी आपन को क्वेश्चन दिया जाए सारस्वत साक्षात्कार कौन, तो साहित्यर विभिन्न विभाग रे लेखनी चालन करुवा कृति साहित्य गण यथा कवि, लेखक, नाट्यकार, गाल्पिक, उपन्यास, कथाकार सहित यही प्रकार साक्षात्कार निया जाई थाए। तो यहाँ को कौन कहा जाए सारस्वत साक्षात्कार कहा जाए। लिखिदेवे काम सहीगला। तापर देखंतु कौन कौन रही यही समय रे बंधुगण देखंतु से मानकर कृति कृतित्व से मानकर परवर्ती लेखक मानकर देखंतु दिगदर्शन विभिन्न आलोचना को निया जाई थाए। समाज सहित संस्कृतिर विभिन्न देखा मिली थाए तांकर साहित्य रे, तांकर कविता रे, तांकर नाटक जो उपन्यास रे। तो साहित्य प्रेमी मानकु यही धरणर साक्षात्कार बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। साहित्य प्रेमी मानकु सारस्वत देखंतु साक्षात्कार बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आपण मैंने देखिथिबे गोटे व्याकरण रही सारस्वत व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टाट, बहुत ही सुंदर व्याकरण अटे। आपण मैंने देखी नाहंती तो देखिदेबे। तो देखंतु आवेगपूर्ण जदि देखा पाई चाहते मो पाखरे भी अच्छी गोटे पीडीएफ जदि कहीदेवे मु टेलीग्राम रे सेंड करदेवी। जदि जॉइन होई नाहंती हमर टेलीग्राम चैनल वीडियो तले पर लिंक दे दीची, आपण माने जॉइन पारिबे। आपण को जते बेले भी व्याकरण पढ़ेबे को देखंतु को सेमिस्टर रे अछि मु भी जानिनी, तो जते बेले भी पढ़िबा हम आपण को पठे देबी सारस्वत व्याकरण बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस लिखाई पूरा सब किछि रही। तो देखंतु इथिरे हम देखिबा आवेगपूर्ण साक्षात्कार। आवेगपूर्ण साक्षात्कार कहले कोन देखंतु बंधुगण देखंतु साक्षात्कार नेबा बहुत ही कष्टकर। ई साक्षात्कार देखंतु बंधुगण आवेगपूर्ण साक्षात्कार जदि हम देखिबा जने व्यक्तिर समस्त प्रकार आवेगिक अनुभूति को लोक मानकर सामना को आनिबारी साहाय्य करि थाए। आ एही आवेगपूर्ण साक्षात्कार बंधुगण भाव, खुशी आ प्रेम होई पारे, कष्ट, उत्तेजना आ राग मध्य होई थाए, खुशी मध्य होई थाए, प्रेम मध्य होई थाए। एटा को कोन कहा जाय आगे आवेगपूर्ण साक्षात्कार बोली कहा जाय। जोठी रागी जैथिबे लोक माने, जोठी बहुत ही खुशी थिबे लोक माने, एटा को कोन कहा जाय आगे आवेगपूर्ण साक्षात्कार। आ एई साक्षात्कार बंधुगण विभिन्न समय रे किछि निर्दिष्ट समय रे नीरवता अवलंबन करा जाय थाए। ता परवर्ती समय रे एई जो साक्षात्कार रही जने व्यक्तिर भावना को व्यक्त करिया पई ठीक भाव रे प्रस्तुत होई मध्य पारिबे। तो आपण मन जानि गले जोठी बहुत ही खुशी थिबे लोक माने, प्रेम होई पारुथिबो, बहुत ही कष्ट होथिबो, बहुत ही राग होथिबो, जो एटा को कोन कहा जाय आवेगपूर्ण साक्षात्कार। जो साक्षात्कार रे जेमती क्वेश्चन धरा जो जने पचारिला हैला क्वेश्चन ये पूरा रागी की उत्तर देबो, तो एटा को कोन कहबो देखंतु एटा को कोन कह दिना आवेगपूर्ण साक्षात्कार। आ खुशी होई कि पूरा उत्तर दे देबा एटा को भी कोन कहा जाबो ना आवेगपूर्ण साक्षात्कार भी कहा जाबो। तापर देखंतु विशेषज्ञ को साक्षात्कार। देखंतु विशेषज्ञ को साक्षात्कार जदि हम देखिबा साक्षात्कार विभिन्न उद्देश्य गुड़ी रही। देखंतु बंधुगण जे कौन से भी गुरुत्वपूर्ण जदि हम देखिबा जातीय बा राष्ट्रीय समस्या, राजनीति समस्या, सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, अर्थनैतिक समस्या, विभिन्न समस्यार समाधान पाई गोटे देखंतु यही प्रकार विषय उपरे अधिक रु अधिक ग्रहण करा जाए, अधिक रु अधिक यही प्रकार साक्षात्कार को ग्रहण करा जाइते। विशेषज्ञ साक्षात्कार जे कौनसी समस्यार धर जो शिक्षा क्षेत्र में समस्या होची बंधुगण ताहले शिक्षाविद को पाख को ये साक्षात्कार को जणाइबा पड़े जे कौन करी जड़े छात्र को शिक्षा संपर्क में किसी भी प्रोब्लेम होची समस्या ताहले काहा को पचारिबो शिक्षाविद को जे ताको शिक्षा दोची शिक्षक तांकर ताकू पचारिबो हैला। एटा को कौन कह ना विशेषज्ञ साक्षात्कार। जड़े हेड जे रही जे मुख्य अच्छी ताकू ही पचारिबो जो समस्या होची ना जहाँ भी समस्या होची जदि भी जो समस्या होची और से समस्यार जे हेड अटे से जे भी मुख्य अटे ताकू ही जो साक्षात्कार पचारिबा दरकार। देखंतु शिक्षा रे समस्या हेले शिक्षाविद को
भाषा समस्या प्रवीण किए भाषाविद अर्थनैतिक समस्या विशिष्ट किए देखो अर्थनीतिज्ञ अच्छा विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या जदि समस्या है ताले अभिज्ञ मान सहित परामर्श पर साक्षात्कार नि पारे। तो बहुत ही इम्पोर्टाट आपने जानीगले विशेषज्ञ साक्षात्कार संपर्क में तापर देखु जिते बेले विशेषज्ञ साक्षात्कार बंधुगण ग्रहण करा जाए पूर्वर तांक सहित समय निर्धारण करा आवश्यक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे ये जिनिस आउ से देइथिबा समय अनुजाई तांक निकटरे उपस्थित होई तांको सम्मान ज्ञापन करा जाए। प्रथमे तांको समय निर्धारण करा दरकार जे ई समय रे मते किसी पचारिबार अछि से अनुसार तांको सम्मान सह डाकिबे कहीं से मुख्य अटंती तेणु करी से जे भी हो से तांको द्वारा ही सब किसी हो पारिबो तेणु करी। तो अनेक समय कौन हुए ना देखंतु विशेषज्ञ को उपहार स्वरूप किसी दिया जाइए मध्य आपण माने देखिथिबे आउ तांको सुहाइबा भली उपयुक्त स्थान बा रेकर्डिंग स्टूडियो रे तांको अति शिष्ट भाव में नम्रतार सहित गोटे करी प्रश्न मध्य करा जाइए। आपण देखिथिबे अनेक समय विशेषज्ञ देखंतु इच्छा कले रेकर्ड करा जाइथिबा वक्तव्य मध्य तांको सुनाई दिया जाई पारे आउ तांको मानसिक जेपरि क्षुण्ण न हुए सेथि प्रति सजग रखिबाकू मध्य पड़ी थाए। और जदि हम देखिया बंधुगण कौन कौन लिखा है जे कौनसी प्रश्नर संतोषजनक उत्तर न पाइले बंधुगण विव्रत न होइकि पुणी थरे तांको थारु उत्तर आदाय करने को चेष्टा मध्य करा दरकार करा जाए। आउ जदि हम देखिया बंधुगण यही धरणर साक्षात्कार नेबा आगरु देखंतु सही व्यक्तिंकर व्यक्तित्व उपरे टिके धारणा रहिथिबा निहाती जरूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस आ जो विषय रे साक्षात्कार निया जाए सही विषय प्रति मध्य साक्षात्कार ग्रहिता जे भी ग्रहण करुछि देखंतु विशेष ज्ञान थिबा जरूरी जे भी ग्रहण करुछि ना तांक पाखरे भी ज्ञान थिबा दरकार। जो विषय आधार रे साक्षात्कार निया जाउछि ना जहाँ विषय रे आपण साक्षात्कार आपण नेउछंती ता पर कि आपनक पाखरे भी किछि ज्ञान थिबा दरकार आ समस्त उत्तर पाइबा परे तांको कृतज्ञता धन्यवाद जणाइबा दरकार तांको ठारू विदाय मध्य अणा जाय पाए। तो बंधुगण तापर देखंतु आकस्मिक साक्षात्कार देखंतु एथिरे एटा कहिले कोन आपण माने बुझी पारिथिबे जे देखंतु विशेषज्ञ साक्षात्कार कहिले कोन जे कोन भी समस्या आइले माने एटा ताकू समाधान करबा पई ना विशेषज्ञ साक्षात्कार नेबा पई पड़े। और आकस्मिक एटा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विभिन्न देखंतु बात्या विपत्ति बन्या मरुड़ी भूमिकंप जो होई थाए ना एटी को समाधान करबा पई जो साक्षात्कार नेबा पई पड़ी थाए ताकू आमे कोन कहिबा आकस्मिक साक्षात्कार बोली कहिथां कोन कहिथां आकस्मिक साक्षात्कार बोली कहिथां। देखंतु अनेक समय रे कोन होय ना देखंतु आकस्मिक बा जरूरी समस्या देखा जाइथे ई समय रे केते जण विशेषज्ञ को देखंतु परामर्श नेबा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं ना बड़ बड़ व्यक्ति माने मुख्य व्यक्ति माने कोठारु एटा परामर्श नेबा दरकार साक्षात्कार नेबा पई पड़ी थाए जे बन्या बात्या भूमिकंप दुर्भिक्ष एमितिका प्राकृतिक विपर्यय जेमति कि तापर देखंतु सड़क दुर्घटना हो गला समाज रे दंगा विभिन्न झगड़ा मानवकृत समस्या गुड़िक मध्य इटा आकस्मिक भाव में घटी थाए। तो ये भली समस्या देखा देले बंधुगण विभिन्न विशेषज्ञ सहित साक्षात्कार जरूरी होता है। तेणुक ये भली परिस्थिति रे विशेषज्ञ को कौन सी प्रकार अनुरोध करी सेमानक सहित साक्षात्कार आ परामर्श ग्रहण करी प्रसारण करा जाई थाए। बंधुगण तापरी कौन होइथे ना समाज रे जनसाधारण द्वारा विभिन्न लोक मानकर द्वारा बढ़ुवा जो विभ्रांत उपचार जो घटी थाए लोक माने विशेष भाव में उपकृत होता आ कौन करी दर्शन प्राप्त होती। अनेक समय रे जतकी भी लोक माने थांती समाज रे लोक माने जो कार्य करी समस्ते शीघ्र शीघ्र गति रे व्यापी जाइथांती बहुत ही आग्रह सहित धीरे धीरे वृद्धि पाई थाए आउ सही स्थान लोक माने देखंतु जदि आम देखिया बंधुगण प्रकृत घटना संपर्क जदि आम देखिबा धारणा देवा पई घटनास्थल
ଆଉ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ବହୁତ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା, କେଉଁ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଯିବ, କେଉଁ ବର୍ଷ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଯିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସାକ୍ଷାତକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ହଠାତ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସାକ୍ଷାତକାର କହିବା, ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର କହିବା। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଏ ଭୂମିକମ୍ପ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ବନ୍ୟା ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଯଦି ବି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର କହିବା ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର କହିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ BBC ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାନୁଆଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ସାକ୍ଷାତକାର ଭିତରେ ଏଇଟା ଫରକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ସୁଧ ହାର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧକ ଋଣ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେ ନେଇ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇପାରେ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ତା'ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ପଚାରିବ ନା, ଯିଏ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପଚାରିଯିବ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର କହିବା। କ'ଣ କହିବା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର କହିବା। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧରାଯାଉ ସୁଧର ହାର ଆଣୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯଦି ନ ଦେବେ ପଇସା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବଢ଼ିଯିବ ସେ ସୁଧର ହାରଟି। ଆଉ ବନ୍ଧକ ଋଣ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେ ନେଇ କାହାକୁ ପଚାରିବ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଯେ ପଇସାର ହେଡ଼୍ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପଚାରିଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର। ତ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି, ଏଇ ବହି ଭିତରୁ ହିଁ ତ ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ବହି ବାହାରୁ ତ ଆସେନି। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର। ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ହେଲା, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଅନେକ ଧରଣର ଅସାଧାରଣ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିବାରକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍ଥଳକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ। ମାନେ କେତେ ବିପଦ, କେତେ କ'ଣ, ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଯଦି ହେଇଗଲା, ବନ୍ୟା ସ୍ଥାନ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବିପଦ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ, ସେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ସାକ୍ଷାତକାର। ବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, କେତେକ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷାତକାର, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର। ଯଦି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ପେପରରେ ବାହାରିଥାଏ, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥାଏ। ତ ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ଜିନିଷ, କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର, ଏ ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଏଇଟା ତ ସବୁଦିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ମୁହାଁମୁହିଁ ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇ ପାରିନଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ବି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଏ ଟେଲିଫୋନ୍ ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସମାଜରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦର କର୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲା, ଯେକୌଣସି ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଗ ଦେଲେ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆସିଲେ, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜଣେ ଆସିଲେ, ତ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଅଭିନନ୍ଦନ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ। ଧରାଯାଉ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହେଲା ଜଣେ ନୂଆ ଟିଚର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରାଯିବ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗାୟକ, ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗର, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ ଭେଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭେଟିବା ସମୟରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିନଠାରୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖା ହେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାରର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ସୌଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ? ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାରର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ। ନମ୍ବର 1ରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କୌଶଳ। ଯଦି କୌଶଳ ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାରଟିର ଯଦି ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବ? ତାହେଲେ ତୁମେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପରେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମେ କେତୋଟି ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛୁ 10ଟି। ତ 10ଟି ବହୁତ ହିଁ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ପଚାରି ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଭାବନା ଆଉ ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ, ଦିଆଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଯେତିକି ବି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛୁ, ଏବେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଛୁ, ସବୁଥିରେ ଏଇଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାରଟିକୁ ଲେଖିବା ବେଳେ ନା ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାରର ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ନା, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥାଏ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସୁଧରାଇବା ଦରକାର। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସତ ବାହାର କରିବା ସାକ୍ଷାତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନେ ତା'ର ସଠିକ୍ ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ବି ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ଯେକୌଣସି ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେକୌଣସି ବି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେପରିକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଗଲା ଆକ୍ରମଣ, ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା, ଯୌନ, ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନୃଶଂସତା କିମ୍ବା ଜାତିଗତ ହିଂସା ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ
ଏମିତିକା ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ବି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ବିଶେଷ ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହିଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବା ଯାହା ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଥିରେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହେଲା କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତୁମେ ପରିବାର ବଦଳରେ ତୁମେ ତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ଘଟଣାଟି କିପରି ଘଟିଲା ତାହା ପଚାରିବା ହେଲା, ତାହାକୁ ପଚାରିବା। ତ ଏମିତି ହିଁ ପଚାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣା ପରେ ହେଲା କିପରି ଭାବୁଛ କରୁଛ ପଚାରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏମିତି ପଚାରିବନି ହେଲା, କ'ଣ ପଚାରିବ ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ତୁମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ, ଘଟଣାଟି କିପରି ଘଟିଥିଲା ବାବୁ, ଘଟଣାଟି କିପରି ଘଟିଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲ, ଏମିତି ପଚାରିବ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ, ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ିଲୁ ଯେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, ଏମିତି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି କହିବନି, ସେ ଆହୁରି ରାଗିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ଜଣକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତୁମ ସହ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମଜିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଘଟଣାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟି ସାରିବା ପରେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପଚାରି ପାରିବ। କେତେବେଳେ ପଚାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତ ଜଣକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତୁମ ସହ ପୁରା ମିଶିଯିବ, ମାନେ ତୁମ ସହ କଥା ହେଉଥିବ, ତୁମ ସହ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ଲାଗୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ କେବେ କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରି ହେବା ଉଚିତ, ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ପରି ହେବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତକାରଟି ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମତାମତ, ତଥ୍ୟ ଆଉ ଧାରଣା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ମତାମତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ, ତାପରେ ଧାରଣା, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପେପରରେ ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ବି କହିଥାନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ କ'ଣ ଭାଷଣ ଦେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ତ ସିଏ ତ ମୁଖ୍ୟ, ସେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଇଗଲେ ଏବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଅଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ, এই ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଫୁଟି ଉଠିବା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷାତକାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପୁରା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ସହଜ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ସାକ୍ଷାତକାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ସାକ୍ଷାତକାର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ତା'ର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଆଲୋଚନା କରିଦେବ। ତାପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ସେ ନିଜେ କେମିତି ନିଜ ଭାବନାରେ କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ପ୍ରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦପଦବୀରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ତ ସେଥିରେ ଯଦି ଦିଆଯିବ ପରୀକ୍ଷା, ତ
କ'ଣ କରା ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଆମେ କହିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଉଥିବେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଗଲା କୌଣସି ବି ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର କହିପାରିବା। ଆଉ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବେ। ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପୁରା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ପୁରା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପଚାରିଛି। ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ରେ ଏତେ ସାରା ଦେଇନି, ଆପଣ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ। ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତିକି ବି ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକା ଲେଖକ ଏମାନେ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ଭାବନାରେ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ଆକାରରେ ନିଆଯାଇପାରିବ। ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଅ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରେ ଭାଇ, ତୁମର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ସାକ୍ଷାତକାର। ତ ସାକ୍ଷାତକାର ଯଦି କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍।